saben que Dios es How bueno? many people know that God is good? Y hay poder en el nombre de Jesús. Amén. And there is Claro que sí. power in the name of Jesus. Doy gracias a Dios por los testimonios, I give God thanks for testimonies. porque realmente Dios es muy fiel. Because, God is very faithful. Y siempre que damos un testimonio, Él recibe la gloria. And every time we give a testimony, He receives the Y glory. también refuerza nuestra fe. And it also strengthens our faith. Porque así como dice la Biblia, Because just like the Bible says, ninguna oración deja de subir. no prayer ceases from ascending. Toda oración de fe sube al trono. Every faith prayer ascends and reaches the Y hay throne. mucho poder en la oración corporativa. And there is a lot of power in that corporative prayer. Así que bueno, doy gracias a Dios por el liderazgo, el equipo de alabanza I give God thanks for the leadership, for the worship team, y también por JP que nos está interpretando esta mañana. and also for JP who's interpreting for us this Les doy morning. la bienvenida a los que están aquí, los que están conectados y los que se van a conectar. We welcome everybody that is here today, everybody that will be connected online as well. Así como dijo la pastora Yami, damos gracias a Dios que nos permite estar conectados. And just like Pastor Shamila said, we give God thanks to be connected. Porque sabemos que la palabra llega a muchos países Because we know that the word reaches many nations. y toca los corazones que necesitan del Señor. And it touches the hearts that need God. Muy bien, vamos a la palabra de hoy. Espero que el Señor te ministre. And so let's go into the word today. I really hope that the Lord ministers to you. Y sé que esto lo necesitamos todos. And I know that we all need this. El tema de hoy es lo que valoras te valora. And the word is what you value values you. Lo que valoras te valora. What you value values you. Y el Espíritu Santo me habló mucho sobre esto. And the Holy Spirit spoke to me a lot about this. Cómo el valor de lo que nosotros valoramos afecta toda nuestra vida. How that which we value affects our entire life. El amor le da valor a las cosas. Love gives value to things. Cuando el amor es genuino, las cosas son valoradas, las personas son valoradas. When love is genuine, the love in people is genuine, is valued, and the people are valued. Y el valor está por encima de las realidades naturales. And you know what? Value veces. is higher up than all of the things in reality. ¿Por qué? Porque a veces las realidades son adversas. Because sometimes, we have reality that can be Sentimientos adverse. encontrados. We could have these weird emotions. Te voy a dar un ejemplo. Here's an example. Como seres humanos, As humans, nosotros podemos estar afectados emocionalmente. we can be affected emotionally. Pero si nuestro espíritu es fuerte, But if our spirit si el is espíritu strong, está conectado a Dios if the spirit is connected to God, y todo lo que hacemos es para Dios, and everything that we do is for God, entonces siempre nuestro espíritu va a liderar correctamente. then our spirit is always going to lead correctly. A mí muchas veces me pasa, And to me, a lot of times it happens en momentos a lo mejor donde estoy muy ocupada, in moments when perhaps I'm really busy, y si yo considero la agenda natural, and if I consider the natural agenda, a lo mejor no contestaría a la parte espiritual. maybe I wouldn't respond to the spiritual part. Pero cada vez But every time que me interrumpen that there's an interruption, esa comodidad natural, that natural convenience, en ese momento, in that moment, de cualquier parte del in mundo, whatever part in the world, cualquiera sea que me llame, whoever it is that calls me, y Dios me permite responder, and God allows me to respond, Dios hace milagros. God makes miracles. Milagros creativos Man, creative miracles que a lo mejor no me entero en el momento. that maybe I don't even realize at the veces pasa moment. tiempo. Sometimes time passes, Y Dios me hace saber. and God lets me know. Un día me acuerdo, One day I remember, yo tenía los guantes I had these gloves. para que tú veas lo importante que es el valor en la vida. So you know how important value is in life. Y era un día especial donde yo estaba haciendo cosas en mi casa. And it was a special day, a day where I'm doing things Y at estaba home. súper agotada, cansada And ya I de estar ahí trabajando. I was actually, pretty tired working Porque hay muchas cosas que tenemos que because hacer. there's a lot of things that we got to do. Y suena mi And teléfono. then the phone rings. Y yo me siento en el escalón de la And escalera I sit on the steps Me of the saco los stairs. guantes. I take off the gloves y respondo el llamado. and I answer the call. Y empiezo a orar And I begin to y pray. Dios me da Ay. una visión. And God gives me a vision. Y era como una advertencia And it was like a warning que había una muerte prematura. that there was a premature death. Y Dios me lo mostró clarito. And God showed it to me very clearly. Pasaron unos días, A couple of days passed. creo que ni 2 semanas, I don't even think it was 2 y weeks. exactamente lo que Dios mostró And exactly how God showed, ocurrió. it happened.
Y yo siempre pienso, And I always think, si no, eso es un ejemplo. and this is an example, Si Dios no me hubiera permitido responder, if God was not able, if God did not allow me to respond, quizás esa muerte hubiera tomado a esa persona. maybe that death would have taken that A person. veces nunca sabemos Sometimes we don't never know lo que Dios va a hacer. what God is going to do. Pero es muy importante But it's very important que valoremos lo que Dios nos da. that we value what God gives me. Dios nos da talentos, God gives us talents, nos da dones, gives us gifts, nos da el tiempo, gives us nos da la time, salud, gives us nos health, da la familia, gives us nos family, da a los amigos, gives us friends, nos da la iglesia, gives us the church, cuerpo de Cristo, the body of te da Christ, tu negocio, your business, te da tu trabajo, gives you your job, te da a lo mejor, te da todo ese tiempo recreacional. gives you maybe all of that recreational time. El amor le da valor a las cosas y a la gente. Love gives value to things and people Porque el amor vale. because love matters, Y ese valor produce más amor. and that value produces more love. Cuando tú valoras lo que Dios te da, valoras tus padres, valoras todo lo que tienes en la vida. When you value what God gives you, your parents, all the things that God gives you in life, Dios empieza a obrar de una manera extraordinaria. God begins to work in an extraordinary De way. la misma manera es lo opuesto. In the same way, we can see the opposite. Cuando no valoramos lo que tenemos When we don't value what we have, y aún no valoras cosas o no valoras personas, and maybe you don't value things, you don't value people, eso cada vez más va perdiendo el valor. every single day it loses Y value. llega un momento del menosprecio, And then you come to a point in which people are just taking menospreciar, despreciar, They're- no querer valorar. they don't want to value. It's all depreciated. Y entra la indignidad. And then indignity comes Es in. decir, se pierde esa dignidad por lo que antes nosotros teníamos. Is to say that dignity that we once had is lost. Vamos a ir al libro de Esther Let's go to Esther. y sé que Dios nos va a hablar. We're going to go to the book of Esther, and I know Capítulo God is 1. going to speak to us. We're going to go to Esther chapter 1. Y sé que Dios nos va a ministrar I know that God will minister to para us que podamos nosotros crecer en la palabra. so that we can grow in the word. Dice el capítulo 1, verso 1. Esther chapter 1, verse 1. Aconteció en los días de Asuero, dice, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Esther chapter 1, verse 1. It says, Now it came to pass in the days of Azarus. This was the Azarus who reigned over 127 provinces from India to Ethiopia. O sea, su extensión era bastante Okay. amplia. It's to say this was a El huge reinado reach. del rey Asuero. The reign of the king was huge. Y dice en el verso 2, Verse 2. en aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. In those days, when King Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was now in Shushan, the citadel. Muchos conocen esta historia. A lot of people may know this story. Y hoy nos vamos a enfocar en el valor de la vida, And today we're going to focus on the value of life. en el valor de la asignación y el llamado que Dios te dio. In the value of the calling, the assignment that God gave you. Y dice el verso 3, And verse 3 says en el tercer año de su reinado, that in the third year of his reign, el número 3 number 3 tiene mucho que ver, has a lot to do y with, Dios nos habla mucho and God speaks to us sobre a la lot unidad, over unity, el propósito, purpose, la asignación assignment, y los resultados finales. and the final results. Y dice así, Look what it says. él ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. In the third year of his reign, he made a feast for all his officials and servants. Invitó también a los más poderosos de Persia y de Media, The powers of Persia and Media, a los gobernadores y príncipes de todas las provincias. the nobles and the princes of all the provinces. Acuérdate, eran 127 provincias. Hey, remember, it's Ajá. 127 provinces. ¿Te imaginas 127 príncipes sentados en el banquete? Can you imagine 120, did you say 127? 127, yeah. 127 kings, princes sitting in the banquet? Dice el verso 4, Verse 4 says, para mostrarles durante mucho tiempo, 180 días, when he showed the riches of his glorious kingdom, 180 days in all. 180 días, So this is 180 days. el esplendor de la gloria de su reino, Amen. When he showed the riches of his glorious kingdom and el the brillo splendor y la magnificencia de su poder. and the splendor of his excellent majesty for many days, 180 days in Quiero que te all. acuerdes de esto. I want you to remember this. Él dice que preparó todo esto. He said he prepared all this. ¿Por
porque quiso mostrar a toda esta gente because he wanted to show all these people cuán grande era su autoridad how great his authority was. y cuál era su extensión en territorio. And what was his extension in terms of ¿Qué territory? poder tenía él? What power he had. Y él dijo el esplendor de la gloria, And look, it says the splendor of glory. el brillo, esa excelencia que había en su poder. This shine, this excellence in his power. Cuando, dice el verso 5, cumplidos estos días, es decir, cuando se cumplieron los 180 días, Verse 5, it says, and when these days were completed, it's to say after the 180 days, ofreció el rey otro banquete por 7 días. the king made a feast lasting 7 days. 7, 7. acuérdate. Ah, Número de remember. perfección, número de completar las cosas. Number of perfection, 7. The number of fulfillment of things. Dice que fue un banquete de 7 días donde en el patio del huerto del Palacio Real. It says here the king made a feast lasting 7 days for all the people who were present in the Shushtan, the citadel. Ahora, este banquete fue para todo el pueblo en Susa. And so it says here, from great to small, in the court of the garden of the king's palace. El verso 6 dice esto. Verse 6, look what it says. El pabellón era blanco, verde y azul. It says here, there were white and blue linen curtains. Blanco, verde y azul. So these were the colors. There was white, green, and blue colors. Estaba sostenido por cuerdas de lino y púrpura. It was sustained by linen and a cord of linen and purple. Dice, en anillas de plata sujeta a columnas de mármol. It says on silver rods and marble pillars. Los reclinatorios eran de oro y plata. And the couches were of gold and silver. Sobre losado de pórfido y de mármol, de alabastro y de jacinto. On a mosaic pavement of alabaster, turquoise, and white and black marble. ¡Qué hermoso! Man, this is ¿Tú te beautiful. imaginas la belleza que ve aquí? Can you imagine the beauty we see here? Y vemos no solamente el dinero invertido, We don't just see here the money invested, sino el esplendor del palacio. but the splendor of the palace. Y dice el verso 7, Verse 7 says, se bebía en vasos de oro. and they served drinks in golden vessels. ¿Alguna vez tomaste algo en un vaso de oro? Have you ever once drank something in a cup made out of Algunos gold? dicen, no, sí. Bueno, No? hay Yes. culturas y ciudades donde tomar en vaso de oro es lo más común. Hey, there's cultures, there's places where to drink in a gold cup is so common. Te puedo dar un ejemplo. Mi padre, que era del Medio Oriente, I'll give you an example. My father, who was from the Middle cuando East, las familias mandaban fotos when the families would send photos del Medio Oriente, of the Middle East, las copas eran de oro. the cups were gold. Pero es común. But it's common. En este caso, In this case, dice que eran diferentes unos de otros y el vino real corría en abundancia. each vessel was different from one or the other, and the royal wine was in abundance. Dice como corresponde a la generosidad de un rey. It says here, according to the generosity of the king. Dice el verso 8. Verse 8 says, Pero el mandato era que nadie se le obligara a beber, porque así lo había mandado el rey, y a todos los mayordomos de su casa que se hiciera según la voluntad de cada uno. Verse 8, in accordance with the law, the drinking was not compulsory. For so the king had ordered all the officers of his household that they should do according to each man's pleasure. Es decir, que cada uno tenía la libertad de tomar o no tomar en el vaso de oro el vino. Is to say everybody had the free will to either drink or not to drink from the from the golden vessels. Imagínate, te invitan al palacio, Imagine this, they invite you to a te palace. sirven en una copa de oro They serve you in a cup of gold. y te dan la opción And they give you the de option decirle al mayordomo, of saying a la gente que te sirvió, to the servers, no, gracias, no, thank you. no quiero. I don't want. No me interesa la copa de oro ni tampoco el vino. I don't care about the gold cup or the wine. Así dice el mandato. That's what the mandate says. Para que veas So that you can see que en el corazón del that rey, in the heart of the king, él entendía he understood que era un acto voluntario. it was a free will act. Dice el verso 9. Verse 9. También la reina Basti ofreció un banquete para las mujeres en el palacio real del rey. Queen Vashti also made a feast for the women in the royal palace, which belonged to the king. El verso 10 dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino,
vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bixta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que sirvan delante del rey Asuero. On the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehman, Bithsta, Harbona, Bigtha, Abagatha, Zethar, and Carcas, 7 eunuchs who served in the presence of the king. 7. 7. Sorry. 7. These are 7. Dice el verso 11. Verse 11. Que llevaran a la presencia del rey a la reina Basti To bring Queen Vashti before the king, con la corona regia wearing her royal crown, para mostrar a los pueblos in order to show the people y a los príncipes su belleza and the officials her beauty, porque era hermosa. because she was beautiful. Dice el verso 12. Look at verse 12. Pero la reina Basti no quiso comparecer la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho, lleno de ira. But Queen Vashti refused to come at the king's command, brought by his eunuchs. Therefore, the king was furious, and his anger burned within him. Lo que valoras te valora. What you value will value you. Dice el verso 13. Verse 13. Consultó a los sabios que conocían los tiempos, ya que los asuntos del rey eran tratados con todos los que sabían la ley y el derecho. Then the king said to the wise men who understood the times, for this was the king's manner toward all who knew law and justice. Quiero que veas el protocolo. Okay, look, watch. I want you to see the Era protocol. rey y esposo. He was king and a husband. Pero cuando él tiene que responder, But when he needs to respond, él no responde como esposo. he doesn't respond Él se as a llena de husband. ira como esposo. He gets anger. A ver, los angry. hombres de negocio me van a entender esto. He gets angry as a husband, and look, listen, the business people are gonna understand. Pero él responde como rey. But he responds as a king. Yo quiero que mires esto. I want you to see this. Porque si entiendes esto en tu casa, en tu matrimonio, en Be- tu negocio, en if- la iglesia, If you understand this in your house, in your marriage, in your business, in church, vas a valorar lo que te fue dado you are going to value what was given to you, y Dios te va a redimir. and God will redeem you. Dios te va a levantar. God will raise you Dios up. te va a promover. God will promote you. Siempre que da una unción de rey, Every time He gives a anointing of una a king, unción de expansión, an anointing of y te expansion, da la reina, and gives you the queen, te va a proteger He's going to protect siempre que cuides la autoridad que Dios te dio. as long as God as long as you take care of the authority God gave you. Él no se enojó con ella. He didn't get upset with her. No. No. Él consulta a los sabios. He consults the wise. Él protege lo que Dios le dio. He protects what God gave Él him. sabe la autoridad que tiene y el poder que tiene como rey. He knows the authority that he has, the power that he has as Y a eso es king. lo muy importante para todos nosotros. And that is so important for all Cuando of nos us. dan una asignación, When we have an a veces hay una assignment, línea muy fina sometimes there's a very fine en las line diferentes asignaciones y posiciones between the different positions and assignments. y debemos nosotros tener en claro And we need to have it very clear cómo cuidarla. how to take care of it. Entonces él responde como rey. And so he responds as a king. Él no le dice nada a la esposa. He doesn't say anything to the wife. No. No. Él consulta con el sabio. He consults with the wise one. Los que conocían la ley. Those that knew the law. Decir al que está al lado. Say to your neighbor, Dios te está hablando. God is talking Y los to que están you. conectados, And those that are connected, Dios les va a hablar. God will speak Dios les to va a you. enseñar God will teach you a subir to ascend en la to frecuencia the frequency del of esplendor the splendor donde Dios te quiere ver. where God wants to see Y you. para eso And for that, debemos controlar las emociones. we need to control our emotions. Ah. Ooh. Dice el verso 14. Verse 14 says, Los más cercanos al rey eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media. Ah, those closest to him being Karshena, Sethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marcena, and Memucan, the 7 princes of Persia, and los Media, cuales formaban parte del Consejo Real y ocupaban los primeros puestos en el reino. who had access to the king's presence and who ranked highest in the kingdom. Acá hay otro principio. Okay, here's another principle. ¿Quién es tu grupo pequeño? Who is your small group? Cuando necesitas consejo, When you need advice, ¿a dónde vas? where do you go? Si eres un rey, If you're a king, un hombre, una mujer de negocios, a man, a woman of con business, autoridad, an authority, con territorio asignado. with an assigned territory.
va? Whoa. Cuando hay problemas internos, When there's an internal problem, ¿a dónde vas? where do you go? ¿Con quién hablas? Who do you speak to? Bueno, él estaba muy bien rodeado, el All rey. right. Well, the king, he was well surrounded. Tenía 7 príncipes de Persia He y de had Media. 7 princes from Persia and Media. Y estos tenían los primeros puestos en el And reino. these were people that had the highest places in the kingdom. Verso 15. Verse 15. El rey les preguntó. And so the king asked. Él no dijo el esposo de la reina Vasti. No. It doesn't say the husband of Queen Vashti. No. El rey le preguntó. The king asked. Y les preguntó así en una forma muy directa. He did it like this in a very direct way. Según la ley, According to the law, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti? Es decir, él entendió que ella también tenía una posición de autoridad. according to the law, what shall we do to Queen Vashti? Is to say, he also knew that she Burra, baba, had an espero authority. que tomes el mensaje. I ask that you receive this message. Proféticamente que tus ojos se abran That prophetically your eyes para open. que puedas expanderte. So that you can expand. Debes respetar posiciones, You need to respect positions. especialmente las que Dios te ha dado. Especially that which God has given you. Él entendió que ella también era una reina. He understood that she was also a queen. Entonces él la trataba como una reina, no como una esposa. And so he treated her as a queen, not as a Como wife. esposa se hubiera enojado con él. Entonces, a ver, lo voy a dejar ahí. As a husband- Lo voy a dejar ahí. As a husband, he would have gotten upset with her. We're just going to leave it there. We're going to leave it there. Dice así. Look what it says. Dice, porque él no cumplió con él la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Because she did not obey the command of King Ahasuerus brought to her by the eunuchs. Hasta él habla en tercera persona de sí mismo. Mira el concepto claro que tenía de quién era él y para qué estaba ahí. To the point that he speaks about himself in third person. He had a clear vision. He could see clearly of who he was and why he was there. Verso 16. Verse 16. Entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes. And Memucan answered before the king and the princes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Queen Vashti has not only wronged the king, but also all the princes and all the people who are in the provinces of the king. Si él se hubiera vengado en contra de su esposa, If he would have had a vengeance against his wife, él hubiera perdido la posición de rey. he would have lost the A position of a veces le king. pasa eso a los necios, That happens to the foolish cuando no tienen la sabiduría de Dios. when they don't have the wisdom of Responden God. emocionalmente, They impulsivamente. respond impulsively, emotionally. No, No. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. El antes de esposo era rey. And before a husband, he was a king. Ah, Oh. bueno. Okay. Eso lo dice la Biblia. Se enojen conmigo Hey. porque Hey, that's what the Bible says. Don't get upset with me. no. No. Y dice así, And look what it says en el verso siguiente, in the next verse. 17. 17. Porque esta acción de la reina llegará a los oídos de quién? De todas las mujeres. For the Ah. queen's behavior will become known to all women, Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. so that they will despise their husbands. Ahora viene la parte de la esposa. Now the wife part comes Pero in. primero él trató con la autoridad de reina. But first, he treated with the authority of a queen. Y dice así, And look what it says. el rey Asuero mandó que llevaran ante su presencia a la reina Vasti y ella no fue. So that they will despise their husbands in their eyes. And when they report, the king commanded Queen Vashti to be brought in before him, but she did not come. Hay mucha controversia con respecto a esto. Okay, look, there's a lot of controversy in respect to this. Tú sabes que los que están del otro lado dicen, pero ella fue muy audaz. And you know, the people on the other side, they say, oh, but she's very El bold. enemigo es muy audaz. Hey, listen, the enemy's bold. Ella no iba a ir porque se autoprotegió, y She- porque su marido había tomado más vino. Oh, Es lo normal. she said no. Some people say that she didn't go because she was protecting herself because the king had way more wine than was Pero la needed. Biblia dice que él la llamó como reina. But the Bible says he called her as queen. Ella era un ejemplo para las demás mujeres. She was an example for all of the other women. Y había un mandato, una ley, un derecho. And there was a command, there was a right.
donde cuando se le daba la orden del rey, ella tenía que obedecer. that when a order was given by the king, she had to obey. Y ella no obedeció. And she did not obey. Dice el verso 18. Verse 18 says, Entonces las señoras de Persia y de Media que sepan lo que hizo la reina, se lo dirán a todos los príncipes del rey y eso traerá mucho menosprecio y enojo. verse 18, it says, "This very day the noble ladies of Persia and Media will say to all the king's officials that they have heard of the behavior of the queen. Thus there will be excessive contempt and wrath." Mira lo que dice, menosprecio y enojo. And look what it says here. It says, Excessive contempt. excessive contempt and wrath. Entonces, cuando un rey, cuando alguien tiene una posición dada por Dios, And so when a person has an authority by God, cuando tiene ese poder de influencia, when they have that power of influence, cuando tiene esa asignación que es específica de parte del trono de la gracia, when they have that assignment that is specific from the throne of grace, sea en la parte ministerial, sea en la parte de gobierno, sea donde sea que Dios lo quiera asignar. whether it's from the aspect of ministry or from the government, wherever it is, Cuando desobedece, when you disobey, automáticamente abre la puerta del menosprecio y el enojo. automatically you open up the door of contempt and wrath. Y dice el verso And 19, look at verse 19 si says, parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se inscriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no se presente más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ay. Ooh, verse 19 it says here, "If it pleases the king, let a royal decree go out from him, and let it be recorded in the laws of the Persians and Medes, so that it will not be altered, that Vashti shall come no more before the king, and let the king give her royal position to another who is better than she." Huh. Entonces vemos que la posición de rey, And so we see that the position of a la king, posición que ella tenía de reina también, the position that she had as a queen, afectaba al resto de las mujeres. it affected all of the other women. De cómo ellas tratarían a sus esposos. Of how they would treat their husband. Y dice así, el verso 20. Look, verse 20 says, El decreto que dice, el rey será conocido en todo su reino, "When the king's decree which he will make is proclaimed throughout all his aunque empire, es grande, for it is great, todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. all wives will honor their husbands, both great and small." Cuando hablamos de valor, When we speak about value, el valor humano, the human el value, valor que Dios da, the value that el God valor que gives, nosotros the damos, value that we give, del mayor al menor, from the highest to the lowest, vemos que la reina we Basti, see that King Vashti, ella no supo ver la diferencia she didn't know how to see the difference entre esposa y reina, between wife and queen, entre reina y esposa, between queen and entre reina y esposa o esposa y reina, las dos posiciones. these two positions. She couldn't tell the difference between queen and wife and queen. Ella desobedece como esposa She disobeys as a wife, y eso afecta su posición de reina. and that affects her position as a queen. Desobedece como reina She disobeys as a queen, y afecta su relación con su esposo. and it affects her relationship with her husband. Dice el verso 21 Verse 21 says que agradó esto al rey, that the reply pleased the king agradó a los príncipes and the princes, y se hizo conforme a lo que aconsejó Memucán. and the king did according to the word of Memucan. Se envió cartas a todos los reyes, And he sent letters to all the king's provinces, todas las provincias conforme a la escritura, to all of the provinces according to the a scripture, cada pueblo de acuerdo a su lenguaje. to every people in their own language. Yo quiero que mires la influencia que Dios le da al que tiene la unción de rey. I want you to see the influence that Hay God muchos que gives. están durmiendo tienen esa unción y están durmiendo, dormant spirits. I want you to see the influence that God gives the king over all of these people. Listen, there's some people who have this king anointing but are dormant. They're Porque sleeping no entienden because they don't
don't understand, todavía no están posicionados, they are still not no están positioned. de alguna manera siendo ellos mismos activados en lo que Dios quiere que hagan. They're not being activated. They're not active in what God wants them to do. Y esto está afectando la autoridad en sus casas. And this is affecting the authority in their house. Entonces, cuando mandaron estos decretos, And so when they send these decrees, ahí es donde aparece, y no vamos a ir hoy ahí, this porque is no where es el we see, detalle, and we're not going to go there today, pero aparece la reina Esther, but we ¿verdad? see the Queen Esther, Una mujer judía a Jewish woman que Dios usó that God used para destituir to a la reina Basti. destitute Queen Vashti. Ahí comienza un nuevo camino There's this new way that begins para el pueblo de Israel. for the people of Israel. Porque Dios ya tenía preparado a Esther, Because God already had Esther una prepared, mujer guerrera, a warrior, una mujer que hacía las cosas por Dios y no para ella misma. a woman that did the things for God and not for herself, Una mujer que estaba siempre en el lugar correcto y con la gente correcta. a woman that was always in the right Y place que with the right tenía un people, espíritu and that had a de spirit libertad y liberación dentro de ella. of freedom and deliverance inside of her, Más que una reina, more than just a una queen. elegida por Dios She was an elect para by pelear God desde afuera y recibir lo que Dios tenía para su pueblo. to fight from the outside and receive what God wanted for his Basti people. representa la rebelión y desobediencia, Vashti represents rebellion and muy disobedience. hermosa Very beautiful por afuera, on the pero outside, por dentro but on the inside, rebelde. rebellious. Quiero decirte I want to esto, tell you this. cuando vemos esta destitución y esta deshonra, When we see this destitution, when we see this dishonor, y te voy a hablar bien directo, and I'm going to speak very direct, cómo Dios me llevó aquí. how God brought me here. Cuando yo estaba orando en lengua, When I was praying in tongues, Dios me dijo, God told me, Amalacitas, Amalacas. Amalekites, thank you. Ay, Oh boy. yo dije, wow, ¿qué me quiere decir, Oh Señor? God, what do you want to tell me? Ahí voy. I'm getting Si there. hay algo que tomas hoy, If there's something to receive today, toma este mensaje. take this Porque message. yo sé, Man, I know. ay no, cuando el Espíritu Santo nos va a hablar. Yo sé, I know when the Holy Spirit is going to speak to Y us. si tú tienes al Espíritu Santo, And if you have the Holy Spirit, sabes que te va a hablar. man, you know He's going to speak to you. Volviendo un poquito a Basti, a la Go- reina Basti, Just to go back a little bit to Queen Vashti, la desobediencia the disobedience, le cuesta a ella it has a cost. It costs o le her. abre la puerta para la destitución y la deshonra. And it opens the door to a destitution and a dishonor. ¿Por qué? Porque el príncipe, Because- perdón, en este caso el rey Asuero, Because in this case, the king, él le pide consejo a todos los otros príncipes que rodeaban su vida he asks for advice to all of these other princes that surround his life. para él estar asegurado. Él quería estar seguro de lo que iba a hacer era lo correcto delante de la ley. Because he wanted to make sure, he wanted to be 100% sure that what he was about to do is correct before the law. Dios permite God allows que la desobediencia de la reina Basti that the disobedience of Queen Vashti tenga preparado el camino para otra persona porque él tenía un propósito más alto. that it prepares the way for somebody else because he had a higher purpose. Quiero que veas I esto. want you to see this. La obediencia The obedience siempre always será más alto will be higher que la desobediencia. than disobedience. La obediencia, The no obedience, importa lo que te it cueste, doesn't matter what no it costs importa you. dónde estés, It doesn't matter where you are. será siempre más It will alta always be higher que la desobediencia. than disobedience. Dios va a probar God will try en la unción de rey que tienes. in the anointing of king that you have. Este mensaje This message, me lo dio el Señor the Lord gave it to me el viernes a la mañana, Friday in the morning, muy temprano, very early, cuando él me hablaba when he would speak to de me. los amalecitas. Like, when he would talk to me about the Y Amalekites, voy a ir ahí. and I'm going to get there. Dios me llevó a esta palabra. God took me to this word. Entonces, quiero que veas esto. And so I want you to see this. Esa desobediencia That disobedience, hace que haya una posición vacante. it makes that there be a vacant position. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos ama. Because God loves us. Pero Dios, si no obedecemos But if we don't obey a lo que Él nos dice que tenemos que to hacer, what He tells us we have Aunque no to lo do, entendamos. although we don't me understand gustaba lo it, que decía Diana hoy. I loved what Diana said today. Aunque nosotros no podemos actuar en la fe y en la lógica, debemos decidir. We cannot operate by faith and logic. We need to decide. En la lógica, In logic, Esther era judía. listen, Esther was a Jew. ¿Cómo iba a ser reina de How los... can
How can del, she be a del queen? gobierno persa. How can she be a queen over this ¿Cómo se va a Persian casar? Empire? How can she get married Con un hombre que no es judío. with a man that's not Jewish? Y había un papel And there was a paper. muy Man, importante they're very important. en la integridad de Dios. A role in the integrity Quiero of que God. sepas esto. I want you to know this. Dios siempre, God always, aunque tenga que pasar por generaciones, whether you have to go through Él generations, siempre se va a vengar. He will always have vengeance. Siempre va a traer su He justicia will always have His justice para poder defender su pueblo. to be able to defend His Quiero people. que sepas, I want you to Dios me know, manda a decirte, God sends me to un tell hijo de you, Dios, a child of una God, hija de Dios, a daughter of God, siempre always va a estar protegido por el Padre. will be protected by the Father. Siempre Always. que guarde la integridad, That they hold on, la and valentía that they guard the integrity, de ser obedientes al llamado. and the courage to be obedient to the calling. No importa las It consecuencias. does not matter what consequences. Entonces, And so vemos we see cómo la reina Esther how the Queen Esther, era plan del plan de Dios, divino de Dios. it was a divine plan of God. Y aunque parecía un error, And although it seemed like a mistake, como ella estaba totalmente conectada y alineada a Dios, since she was completely aligned and connected with God's ella fue un plan, instrumento she was an instrument para liberar al pueblo judío. to deliver the Jewish people. Dios es más que suficiente para cumplir su voluntad. God is more than enough to fulfill His will. Y el plan de Dios es perfecto para cumplir sus diseños. And the plan of God is perfect to fulfill His design. Él crea a una mujer He creates a woman para que sea admirada, to be admired, para que sea amada, to be loved, para que sea cuidada to be taken care y of, para que sea respetada. and that she is Y respected. muchas veces And a lot of las times, mismas mujeres the very same women, no ven este valor. they don't see this value. Dios las creó And God made para them que sean valoradas. to be valued. Y para que puedan ser valoradas, And for them to be ellas valued, tienen que valorar they need to be valued. la posición que Dios les da. They need to value the position Muchas that God veces gives por el them. temor And a lot of times because of fear, entra la inseguridad. insecurity comes in. Basti abrió esa puerta Vasti is going to open the para door que otras mujeres menosprecien la posición de rey. so that other people would despise the Otras position of mujeres, king. mujeres. Other women would despise the position of the king. Por eso hay que, si tienes una posición de reina, So look, if you have the position of a queen, tu influencia siempre debe ser para bien. your influence should always be of Debe good. estar alineado a lo que Dios aprueba. It always needs to be aligned to what God approves of. Cuando eres mujer When you are a woman y hablas and you speak en contra de otras mujeres, against other women, te sacas el valor. you remove that value. ¿Sabías eso? Did you know that? Te lo recuerdo. Yeah, I'm going to remind you. Lo mismo para los hombres. Same thing for the men. Si eres un hombre If you are a man y hablas, and you speak, escúchame, listen, mal bad, de otros varones, other men, te sacas el valor. you remove the value. Automáticamente Automatically, te lo sacas. you just remove it. ¿Qué pasó con Esther? What happened with Esther? Quiero dejarte con esto. I'm going to leave you with this. Cuando vas a la historia, When you go to the history, ella era descendiente del linaje del rey Saúl. she was a descendant from the lineage of King Saul. El rey Saúl, King Saul, sabemos we know que desobedeció a Dios. that he disobeyed God. Va, manda, va aquí. ¿Y qué pasó? And what happened? Dios le dio una orden God gave him an y order. le dijo, And he said, quiero que mates a todos los malaquitas I want you to kill all the Amalekites. y no quiero que viva nadie. And I don't want any of them to be Porque alive. ellos odiaban a Israel, Because they hated Israel. odiaban al pueblo de Dios. They hated the people of God. Y Dios And God le dijo al rey said to al rey Saúl, the king Saul, no quiero que dejes a nadie. I don't want anybody to remain. Pero dentro del rey Saúl, But inside of King Saul, aunque era un hombre ungido although he was an y Dios anointed lo había man, elegido, and God chose him, había un espíritu de rebelión. there was a spirit of rebellion. Y entonces él quiso ser más justo que Dios. And so he wanted to be more just than God. Y esto afectó su vida primero And firstly, y todas las generaciones. This affected his life and all the other generations. Lo más sagrado para Dios The most sacred for God, thing for God es un hombre, is a man.
es su Oh, nombre. sorry, is his name. Su nombre. His name. El nombre de Dios The name of God es sagrado. is Por sacred. eso él dice, That's why he says, honrarás y tendrás temor a mi nombre. you will honor and fear my name. Vas a temer a la santidad de Dios. You would fear God's holiness. Y cuando Dios me dijo Amalacitas, And so when God told me Amalekites, me fui al diccionario hebreo. I went to the Hebrew dictionary. Amalek, Amalekite. empieza con la letra Ain, que It begins simboliza ojo. with the word ahim, which symbolizes eye. Y dice, y equivale a 240 en gematría. And it is the same thing as 240 in the gematria. Y dice que el mismo valor And it says that the same value, que significa that means duda. doubt. Y ahora me vas a entender más. And now you're going to know even more, you'll Y understand. esto significa And this means altivo. haughty. Entonces Amalek, a And- los And amalecitas, so Amalek, or the el Amalekites, linaje de Saúl que no lo mató a todos, the lineage that Saul did not kill completely, representa represents el mal de ojo de la duda. the evil eyes of doubt. Ooh. Ruma Mashen de Reba. Padre, pido que ángeles guerreros I ask right now for warrior angels, Lord, que protejan, to protect, que ministren that minister tu libertad, your tu freedom, liberación, your deliverance, tu palabra, your word, tu revelación, your revelation, tu provisión. your provision. Ah, Whoa! entonces dice el Then diccionario the hebreo, dictionary says in Hebrew, el ojo cortado, the eye that is cut, es decir, cuando se quita el ain, it says say when the im is cut, ahí, ¿qué pasó? what happens there? En ese momento In that moment es donde Dios empieza is where God begins a restituir. to bring restitution. Cuando pone a Esther, When he brings tiene Esther, que sacar, he needs to remove. tiene que sacar He needs to remove todo lo que deshonró al pueblo. everyone that Tiene dishonored que the people. cambiar It needs to todo lo que change está en contra everyone that is de la against unción de rey que Dios te puso, of the anointing of king that de God la placed upon you, familia real que Dios te levantó, of the royal de la family He brought you posición y up in, asignación the que Dios te dio. position and Yo sé assignment que hay God gave you. pastores que me están I know escuchando. there's pastors that Sé are que me listening. van a escuchar. I know that they will listen. Toma esta palabra. Take this word. Toma este principio. Take this principle. Porque Dios Because a veces God tiene que destituir. sometimes needs to Tiene que destitute, desplazar. Tiene que desplazar a otros. needs to displace others, Tienen que otros desobedecer needs other people to disobey para que la duda salga. so that doubt leaves. Ah. Whoa! Cuando la duda sale, When doubt es leaves, decir, el ojo cortado, it's to say that eye is es cut decir, off. el espíritu de Amalek. It's to say the spirit of the Amalek. Ah, Whoa! entonces viene una Esther Then an Esther y comes redime. and Redime tiempo, redeems redime times, honor, redeems redime honor, el esplendor, redeems redime el splendor, dinero, redeems pero más money, que but more nada, than redime anything, la reputación del pueblo de Dios. redeems the reputation of the people of God. Porque el que es de Dios Because the one who is of God va a ser visible. will be visible. En simples palabras, In simple words, tener una relación con el ojo, el mal de ojo, to have a relationship with that evil es eye decir, es un ojo cortado en el hombre natural. is to say it is a eye that is cut off in the natural man. Porque el Amalek Because Amalek representa el hombre natural. ¿Y por qué Saúl no pudo, el linaje de Esther, acabar con eso? Porque dentro de él había lo mismo. Because Amalek represented the natural man, and why was it that he couldn't cut it off? Well, because in him was the same thing. Ahora entiendes por qué ese ojo es maldito. Now, do you understand why that eye is evil? En la palabra In the está word, cortado it is to cut. porque hay duda. Because there's doubt. ¿Podrá la duda protegerte de la maldad? Could doubt protect you from anything? Lo voy a dejar ahí. I'm just going to leave it there. El linaje The de lineage Saúl of Saul fue un linaje de rebelión y un linaje de duda. was a lineage of rebellion and doubt. Volvemos a la reina Esther. Let's go back to Queen Esther. ¿Por qué Dios la eligió? Why did God ¿Por qué elect Dios te her? eligió? Why did God elect you? Y puso un valor en ti. I put a value in you. ¿Es un valor para Dios? A value for ¿Un God? valor por su gente? A value for his people? Es un valor por Israel. A value for Israel? Lo que tú valoras What you value te va a evaluar. is going to value you. Cuando tú valoras a Dios When you value God y a su pueblo, and his people, a su pueblo, his te people, posicionas and you are positioned
tremenda in autoridad, such an en authority, tremenda in honra. such an honor. Y lo más importante, And the most important toma thing, esto. take this, expansión. expansion. Expansión. Expansion. Expansión en el mundo espiritual. Expansion in the Entras a natural world. frecuencias que otros no pueden You entrar. enter into frequencies others cannot enter Y eso in. te satisface. And that satisfies El you. hombre natural, The natural el man, hombre lógico, the logical man, no entiende. doesn't understand. Dice Pablo, And Paul says, el apóstol dijo, the apostle said, para él es locura. for him, it's crazy. Este llamado This calling, es locura. it's crazy. Pero para el hombre espiritual But for the spiritual es man, gozo. it's joy. Es gozo en It's abundancia. joy in abundance. Es agradecimiento. It is thankfulness. Quiero decirte I esto. want to say this. Detrás de cada decisión Behind every decision, hay un valor definido. there is a definitive value. Cuando valoras lo que se te ha dado, When you value what is given to y lo you, cuidas como un oro precioso, and you take care of it like it was fine, precious gold, vas a poder influenciar a otros you will be able to influence others con lo que Dios te ha dado. with what God has given El you. valor es un lenguaje muy intenso And so value is such an intense y es language. muy anhelado. And it's very Dios desired. lo pone en nuestro corazón. God places it in our heart. ¿Por qué? Why? Y esto me dijo el Espíritu And this is Santo. what the Holy Spirit told Para me. entrar en la frecuencia de la To honestidad. enter into the frequency of honesty. El mundo espiritual And so the spiritual se world mueve por sonidos. is moved by sound. Por eso cuando vinieron las nuevas lenguas, That's why when the new tongues came, vino un sonido. a sound came. Estaban sentados, They were seated, estaban juntos, they were pero together, vino un sonido, but a sound came. los visitó It visited y them sacudió todo. and it shook everything. Cuando viene una liberación, When a deliverance cuando comes, viene una impartición de parte del cielo, when an impartation from heaven comes, eso es el peso de Dios, that is the weight of God. el peso de la gloria que baja. It is the weight of the glory that Es falls. una frecuencia espiritual. It is a spiritual Cuando ves frequency. a la honestidad en el espíritu, When you see the honesty in the spirit, no como el intelecto humano, not as human intellect, espíritu, in the en las spirit, profundidades del espíritu, in dice la palabra, the word says in the depths of the spirit, eso tiene un olor especial. that has a special fragrance. Ooh. Lo voy a dejar ahí. I'm going to leave it there. El amor le da valor a las cosas. Love gives value to things. El amor vale. Love is worth it. Te lo voy a repetir. I'm going to say it again. Y ese valor produce más amor. And that value produces more love. En otras palabras, In other words, si hay odio, if there's hatred, si hay enojos, if there's anger, si ya se terminó el valor, if all of the value was finished, es porque no hubo amor. it's because there was no love. Deep, ¿verdad? Profundo, ¿verdad? It's deep, right? Pero es para que lo meditemos. But it's for us to meditate on. Porque cuando más te valoras, más creces y avanzas. Because when you value yourself more, you grow more and you advance. Todo lo que Dios nos ha dado Everything that God has given y nos us va a dar and what He's going to give us, en los ojos de Dios in the eyes of es God, para que seamos valorados y cuidados. it's so that we are valued and taken Es care para of. que valoremos y It's so cuidemos that we value and we take care. Primero, Firstly, la integridad delante de Dios. the integrity before God. Tu llamado, Your calling, tu familia, your family, tu trabajo, your work, tu iglesia, your church, tu descanso, your rest, tu privacidad, your tus privacy, dones y talentos your gifts and your y el talents, territorio donde Dios te and te the asignó. territory where God assigned you. Ese negocio que tienes, That business you have. ¿lo valoras porque Dios te lo dio? Do you value it because God gave it to ¿O lo you? valoras por el trabajo que tú haces? Or do you value it because of the work you do? Y Ay, el llamado The calling que es valorado that is valued porque vino de Dios because it came from y God es sagrado, and is sacred. es hermoso, It is beautiful. ese valor That value va a estar por encima is going to be on top de lo que el enemigo o la gente pueda decir of what the enemy or people can say en contra del llamado. against the calling. Cuando tú tienes en claro When you have it clear quién te llamó, who called you, por qué te llamó, why he called you, para qué te llamó, for what you were called for, vas a entrar en una you dimensión will enter into a de dimension oración, of de prayer, intercesión, of intercession, de ayuno, of fasting,
lasting, que va a satisfacer tu vida. that will Y satisfy vas your a ver life. rompimientos And you will see como breakthrough nunca antes. like never before. Y no solamente ahora, And not just now, aún el día que te vayas de la tierra. but even in the day that you leave earth, Esa oración intercesora that intercessory va a prayer, impactar tus it's going generaciones to impact your generations. cuando valoras When you lo que value Dios te ha dado, what God has lo que given Dios you, te ha puesto, what God has que placed in tienes you, que hacer, that you have to do, lo que aún todavía no tienes. that which you still don't have. Si no hay amor verdadero, If there's no true love, si no amas verdaderamente, if you don't truly love, no lo vas a valorar. you're not going to value it. Y Dios quiere que lo valores. And God wants you to value it. Lo que todavía no te ha dado. What He still has not given you. Porque si estás lleno del amor de Dios, Because if you are filled with the love vas a of poder God, valorar las cosas y la gente que te rodea. you will be able to love and value the things around Va a haber you. un peso There's going to be a de weight integridad. of integrity. Y ese valor And that va a value, producir más it valor, will produce more value, más amor. more love. Porque cuando más valoras, Because the more you love, sorry, Acuérdate. remember this, the more you value, más vas a crecer more shall you grow, y más vas a avanzar. and more shall you advance. En las pequeñas cosas, In the smallest of Todos los things, días. every day. si te despiertas If you wake up agradecido, and you wake up thankful, despiertas if you wake con up un espíritu with a spirit que está entendiendo el esplendor de Dios, that is understanding the lo splendor of ilimitado God, que es Él, that which, how unlimited He eso va a is. cortar todos los lazos de restricciones mentales y emocionales. That's going to cut off all of the restrictions in the mind Y and ya in your vas a orar emotions. diferente. You begin to pray and move Vas a differently. atraer a tu vida diferentes patrones You're de going to estilo de vida. you're going to bring to your life different patterns, different lifestyles. ¿Por qué? Why? Porque si la emoción está herida Because if the emotions are hurt, y la emoción está unida a lo humanístico, and if the emotions are united to that which is humanistic, y entonces ahora tu parte humana está primero, then now your human part is up de acuerdo front. a la palabra. It's first, and according to the word, Si primero no está Dios, if God is not si first, tu espíritu está separado, if your spirit is y quieres hacer separated las cosas and emocionalmente, you want to do things vas emotionally, a ser atraído you are going to be a lo attracted positivo y negativo. to what is positive and negative. Y Dios And God es verdadero. is true. Y la verdad And truth nunca cambia. never Y changes. la verdad And truth te abre las puertas. opens doors. Me gusta como hoy la pastora Yamila, I loved how Pastor Shamila today, proféticamente, prophetically, el Señor decía, the Lord said, Él tiene la puerta cerrada, the door was closed, pero Él tiene la llave. but He has the key. Él tiene la llave. He has the key. Él tiene la He llave has the key para abrir la puerta. to open the door. Él tiene la He llave has the key para completar, to complete, para cumplir to fulfill las palabras the words que Él mismo habló. that He Himself Cuando spoke. entiendes When you que understand tienes una autoridad, that you have an que tienes authority, una that posición you have a position, y la respetas, and you respect y it, la valoras, and you value it. recuerda Remember, la posición de rey, the position of a king, la posición de the reina position of a queen, es muy clara. it's very clear Esa autoridad, that authority, esa expansión de that territorio, expansion of territory, ese esplendor that en splendor todo lo que haces. in everything you Ahí do. donde estás, And iglesia, right vamos where a you are, ponernos de pie church, we're going to stand up y vamos a pedirle a Dios and we're going to ask God que nos visite. to visit us. ¿Cuántos quieren ser visitados por Dios? How many people want to be visited by ¿Cuántos God? quieren entrar en la revelación de Dios más alta? How many people want to enter into the Para estar highest en la revelation? agenda de Dios. To be in God's Para agenda. estar en el centro perfecto de la voluntad del Padre. To be in the perfect center No will of importa the lo que Father. miremos en lo It natural. doesn't matter what we see El in the natural. propósito de Dios That the purpose of God es perfecto. is perfect. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos las gracias we give you por thanks esta palabra. for this word. Porque tu palabra dice Because your word says que valoremos that we value lo que tú nos das. what you've given us. Y que estemos And that we siempre, be always bendiciendo blessing tu pueblo, your people. tu pueblo, Your people, tu iglesia, your church, tu palabra, your word, tu verdad, your truth, tus principios, your principles, lo que tú valoras. everything you value. En el nombre sagrado de Jesús, In the sacred name of Ahí donde Jesus, estás, right where you are, quizás
maybe hasta el día de hoy up until today, no has valorado you have not valued la posición, the position, asignación, the assignment, el llamado, the calling la autoridad, of authority, el poder the power que Dios te ha dado. that God has given you. Y hoy es el día And today para is que the lo day reconozcas. that you recognize Quizás it. Dios te llamó a interceder. Maybe God called you to A intercede. lo mejor Dios te llamó a ser un hombre de negocios. Maybe God called you to be a A lo mejor Dios businessman. te llamó a ser un abogado. Maybe He called you to be a lawyer. A lo mejor te llamó a ser un médico. Maybe He called you to be a A lo mejor te doctor. llamó a ser un papá, una mamá. Maybe to be a mother, a father. Cualquiera sea el llamado. Whatever the calling is, Valóralo. value it. Valóralo. Value it Como algo sagrado. like something sacred, Como algo precioso. like something precious. En ese valorar, In that valuing, Dios se va a mover. God will move. Así como levantó a Esther, Just like He lifted up Esther, te va a levantar a ti. He will raise you up En medio de la in the contradicción. midst of En medio de contradiction, la oposición. in the midst of opposition, En medio de esa revolución que está pasando. in the midst of that revolution that Dios is tiene la happening. última palabra. God has the final Dios word. tiene la última palabra. God gives the final Quiero word. decirte, I want to tell you, no es la voluntad humana. it's not human will. Si fuera la voluntad humana, If it was human will, Jesús no hubiera muerto. Jesus would have never Es la died. voluntad perfecta del Padre. It is God's perfect will ¿Por qué? of the Father. Porque Why? en Dios empieza todo Because God begins y en Dios everything, termina todo. and in everything, and in God everything ends. Sí podemos usar la voluntad Yeah, we could use the will para desobedecer, to disobey, pero esa no es la voluntad de Dios. but that's not the will of God. Padre, yo bendigo Father, I bless todos los que están aquí, everyone that is here, los que están those conectados that are y connected, los que se van a and conectar. those that will be Y que connected, tu palabra and that your word corra como un río runs like a river, para que tú los uses so that you can use them como instrumentos preciosos as precious y instruments expanda en el reino and to expand the para kingdom, darte a ti la honra y to la give gloria. you the honor and glory. Quiero dejarte con I esto. want to leave you with this. Jesucristo Jesus es Christ la cabeza is the head de la iglesia. of church. Siempre lo será. He will always be. Y no habrá nadie, And there is no one, no rey, no king más grande que él. higher than him, En el nombre de Jesús in the name of y Jesus por el poder and by the power del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Amén. Amen.